Magandang araw guys, ayan na yung huli ng kapatid ko. Ito yung huli namin. Ayan. Oh, libre na po yung namin nito ngayon. Hapunan. Daming hipon. Oh, ito, masarap to sa kilawin. Daming hipon yan, maliliit. Meron pa pala nito. Kala ko wala na. Sa baha po ito guys, galing. Ayan oh. Parang ayan, pa. Medyo lobster. Electric eel. Buwi ka mo. Hindi pa na bais dyan ang budak to? Dili nila inigporma. Huli-hol? Dalawa yan. Oh, kusog aning iyahang kuan mo manik kusog mo tuslok ra puklap o balas. Gani. Kusira manik suot-suot og balas. Mag-atras ba na sila? Maghubong. Kari kuan man ni. Atong bais medyo pundol man tok tumoy. Hani no pang design gog pang tuhog og pang suot-suot mura po kuan ba. Muda ni yung sigbunal gani nga kagi man na. Sino nagliho? Duho mo nakabuhok. Dumay ito sa. Aw duha din eh. Di Maliit lang. Ayan o. Ansa mo na dyan? Namatay na naman daw. matay lain man ni. Ha? Makaan ba na? Unsa ka ni di ko suituan. Mura ba